Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para habaib, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, dan sedaya para muhibbin lillah wa li rasulih wa li awliyaih, khususipun dumateng Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf, dan sedaya para habaib lintuni boten supi dumateng para kiai, khususipun Kiai Said, Kiai Abdul Halim, Ketua PCNU Kota Pasuruan, Kiai Al-Haj Imran Mutamakin, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, lan boten supi dumateng sedaya keluarga besar panitia penyelenggara Khol Mbah Selaga. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng majelis Khol enjing menika angsal barokahnih Mbah Selaga diparingi umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, lan kesehatan ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para rawuh ingkang minulya, luar biasa wau sampun diwaosaken ya nopo perjuangane Mbah Selaga untuk melawan penjajah Belanda sampai leres ingkang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota Pak Adi Wibowo. Kenikmatane ngantos sak mangkin umat Islam Pasuruan niki ngraosaken umat Islami guyub, rukun, bersatu niki tiada lain napa malih kempal kados ngeten. Umat Islam teng Pasuruan kathah sedaya rawuh di lebaran ketupat niki kumpul bareng kangge eling teng Gusti Allah, eling teng perjuangane para sesepuh. Mugi-mugi barokahne Mbah Selaga umat Islam teng Pasuruan iki khususe terus diparingi guyub, diparingi rukun, umat Islam semakin bersatu nggih supaya entuk pitulung saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Keranten para rawuh, umat Islam niku menawi bersatu niku kuat. Tapi umat Islam niki ketika berselisih, lek tukaran umat Islam niki satu sama lain saling menjatuhkan, saling mencaci, maka kekuatan Islam akan redup. Mulane Gusti Allah pesen kuatah teng dalam Al-Qur'an. Gusti Allah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hei umat Islam, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ulama tafsir mengatakan hablullah niku wonten sing dawuh Al-Qur'an, wonten sing dawuh sunnahe Kanjeng Nabi, ajarane Kanjeng Nabi. Wonten sing dawuh hablullah, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu al-jamaah, persatuan. Wala tafarraqu, jangan berselisih. Gusti Allah nggih pun ngelingaken umat Islam niki lek berselisih wala tanaza'u. Umat Islam jangan berselisih, fatafshalu wa tadhhabu rihukum.
maka kalian akan kalah. Umat Islam akan kalah, akan lemah ketika umat Islam berselisih. Wa tadhhab rihukum. Umat Islam tidak ada kekuatan. Kekuatan umat Islam dimiliki ketika umat Islam sendiri bersatu. Kula jenengan ningali sejarah para sahabat. Sing urip kali Kanjeng Nabi, para sahabat niku menang di dalam peperangan sedaya niku barokane umat Islam ketika itu bersatu. Ketika di perang Badar, umat Islam 313 orang melawan orang kafir yang 3 kali lipat lebih banyaknya. Nanging diparingi kemenangan kali Gusti Allah, napa umat Islam bersatu. Tapi kalau umat Islam berselisih, gampang tukaran, nggak mau bersatu. Maka kita saksikan teng sejarah niku pun wonten di perang Uhud. Umat Islam jumlahnya banyak. Di perang Hunain umat Islam jumlahnya banyak. Persiapan sangat lengkap. Mboten kados teng perang Badar. Tapi diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatno napa karena di situ para sahabat ketika itu berselisih. Niku sahabat berselisih gak ditolong kali Gusti Allah. Napa malih kula jenengan lek umat Islam ndak berselisih maka akan hancur umat Islam di Indonesia niki. Keranten pitulung saking sedaya niku adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan yang kita miliki, senjata yang kita miliki, militer yang kita miliki, bukan. Tapi kekuatan umat Islam niku ketika umat Islam bersatu. Yadullahi ma'al jamaah, ditolong oleh Allah di perang Badar. Waman nasru illa min indillah. Pertolongan kemenangan itu datangnya dari Allah ketika umat Islam bersatu. Karena itu umat Islam kalau bersatu kita lihat kekuatannya. Menawi digambaraken kados sapu lidi. Sapu lidi niku para rawuh. Ketika jadi sapu lidi, sapu korek utawa tiyang Pasuruan kenal ini. Sapu korek niku lek gabung dadi siji kuat hati. Gawe bersih-bersih iso. Gawe nyapu iso. Abi ibu-ibu niku ditamel mateni tikus lho saged hati. Gawe sampean gawe ngepruk maling lho iso. Kuat loro, kelenger malingnya. Padahal sapu lidi, kalau kita mau menghancurkan sapu lidi ketika wutu dadi siji, gak iso kuat. Putul-putul ngeten mboten saged kuat. Tapi kalau mau menghancurkan sapu lidi gampang, napa dipreteli. Dijogok siji-siji. Ndak usah kekuatan, dipreteli jogok siji gawe driji tok wis putul sapu lidi. Sudah hancur. Begitu juga umat Islam ini. Umat Islam kalau bersatu, saling mendukung satu sama lain, tidak berselisih, tidak mengedepankan perbedaan tapi persamaan, maka umat Islam akan ditolong dan semakin kuat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane perbedaan ngapunten. Perbedaan itu biasa. Nah, umat Islam jangan berselisih karena perbedaan. Lu kadang-kadang ngapunten. Mungkin beda riyoyone tok tukaran gak mari-mari. Beda jumlah rakaat tukaran gak mari-mari. Sing siji kunut gak kunut tukaran gak mari-mari. Hampir ben tahun napa malih mantun ngeten kula elingaken umat Islam nggih. Tahun 2024 mantun ngeten niki. Tukaran umat Islam niki koyok Piala Dunia 5 tahun sekali. Satu sama lain saling mencaci gara-gara beda pilihan. Padahal nggih ngapunten. Koyok pilpres, pilkada niku mboten enten nggih. Bedane mek sethithik ambek pil kabeh. Pilkada, pilpres. Oh, ulama ditekani bala-bali. Lho nggih. Tapi barang malih dadi
lali. Lek pil KB, lek lali dadi. Lah niki kula elingaken tetep umat Islam bersatu. Beda pilihan biasa mosok 5 tahun sekali tukaran tok gak mari-mari. Sing dipilih lo akur. Tapi sing milih sampai sak mangkin tukaran gak nyopo. Beda 01, 02, 03 lo gak nyopo. Loh, hati-hati lho. Lek sampai umat Islam gak rukun keranten niku tipu daya setan hadirin. Tipu daya setan. Ikuti ulama yang mengajak kita bersatu untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tipu daya setan, setan itu wis putus asa. Kata Nabi Muhammad, inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Wonten riwayat ayya'budahul musallun walakin at-takhrish bainahum. Setan iku wis putus asa ngedokno umat Islam teko masjid. Oh, masjid tambah makmur, sing bangun masjid lho akeh. Masjid di mana-mana sampai di pegunungan umat Islam menyebar. Setan iku wis putus asa ngedokno umat Islam teko agama, sing mlebu Islam tambah akeh. Ngedokno teko majelis, sing hadir majelisan tambah kathah. Ngedokno teko acara-acara majelis kados ngeten lho sing hadir lho tambah kathah. Luar biasa. Setan iki wis putus asa. Nggodho supaya ado teko Gusti Allah umat Islam tambah akeh. Terus ya napa carane setan? At-takhrish bainahum. Lah umat Islam niki tambah akeh sing mlebu Islam, organisasi tambah akeh, masjid tambah akeh. Akhirnya ya napa? Didu ambek setan antara satu dengan yang lain. Didu. Organisasi A ambil organisasi B, tukaran gak mari-mari. Bedo masjid sak mangkin iki lho tukaran. Masjid kene renovasi sing kono gak terima renovasi bisa. Akhirnya kasih di dalan iku kurang didik tukaran gara-gara iku renov. Lho niki yang terjadi at-takhriz digawe tukaran. Akhirnya ibadah sia-sia. Mulane Kanjeng Nabi niki pun ngilingaken teng para sahabat. Para sahabat itu dielingaken, wahai sahabat, memang sakniki sampean kuat. Sakniki sampean kuat. Tapi nanti akan datang suatu zaman tada'at alaikumul umam katadaikum ala qas'atit ta'am tusibuna minhu. Akan datang nanti suatu zaman umat Islam akan diserang dari segala penjuru. Seperti kalian nggih keroyokan mangan. Lah di talam panganan apa maneng khol niku lak wis makruf. Panganan iki wis gak iso ucul hadirin. Dikeroyok teko ngalor ngidul kulon wetan dikeroyok. Nggih, daging mawon tarik-tarikan. Gak iso ucul pisan, entek bersih talam. Kata Nabi Muhammad, nanti umat Islam akan diserang seperti orang menyantap makanan. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi amin killatin bina ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, apakah nanti umat Islam jumlahnya sedikit wahai Rasulullah kok diserang sebegitu rupanya? Maka Nabi Muhammad bal antum yauma idin katsir. Boten jumlahnya umat Islam tambah akeh. Kalian nanti di hari itu banyak. Walakin takununa husaan ka husa'is sail. Akan tetapi kekuatan umat Islam niki koyok busa. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Mulane para rawuh sedaya ingkang mulya. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan iki wis aja melok-melok. Ketika ada perselisihan, perbedaan itu biasa hadirin. Niku memang sunatullah. Gusti Allah sudah mengingatkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kalian ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda, lanang wedok beda suku. Lu ngapunten. Sing hadir khol sak mangkin iki lho kerjaane wis beda-beda. Aja kerjaane, wajane lho wis beda-beda. Nggih, kok akeh irunge lho beda-beda. Tapi kalau kita melihat perbedaan tukaran, jadikan perbedaan lita'arufu, saling mendukung, saling bersatu.
saling rukun satu sama lain, saling mengangkat, saling memuji, bukan saling mencaci, bukan saling menjatuhkan umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Kalau saling mencaci lo hati-hati, ngapunten. Sak mangkin iki, waduh didik-didik berita napa meneng. Nggih. Sing ngomong sak niki bukan lisan hadirin, jempol sak mangkin sing ngomong niki. Makanya mungkin paling akeh dihisab selain lisan jempol hadirin. Untuk berita enak niki lagi di share nggih rame niki umat Islam niki napa ulama A mbek ulama B tukaran engko kiai mbek habaib didu nggih majelis A mbek majelis B didu napa di share niki rame niki enak niki dan niki perselisihan lo hati-hati kata Nabi Muhammad nanti akan datang suatu zaman arwaibidah. Napa arwaibidah? Sinten Kanjeng Nabi arwaibidah niku Kanjeng Nabi? Maka Nabi Muhammad at-tafih, orang bodoh alladzi yatakallam fi amril ammah, melok-melok urusane wong gedhe. Kiai A mbek kiai B melok-melok tukaran. Sik enom, oh iya nggih. Ancene kiai ngono iku koyo ngene koyo ngono kok. Lho, jangan mekut-mekut, kita diam, kita doakan semakin umat Islam niku semakin bersatu. Mulane ulama singen ngapunten Imam Syafi'i niku ketika ada perbedaan sedikit ndang diselesaikan. Ndang diselesaikan. Imam Syafi'i niku nate berbeda pendapat dengan muridnya namanya Yunus kalau nggak salah. Berbeda pendapat ketika ngajar Imam Syafi'i wonten satu masalah yang berbeda pendapat. Manten ngoten nggih, Yunus niki ngambul. Gara-gara wis gak sepamahaman kali Imam Syafi'i. Gak podo pemahaman ngambul gak gelem ngaji maning kali Imam Syafi'i. Napa sing dilakoni Imam Syafi'i? Didatangi rumahnya hadirin. Datang ke rumahnya Imam Syafi'i nang muridnya dhewe niki. Sambil mengatakan, "Wahai Yunus, kamu ini calon ulama. Kamu ini calon ulama. Tajma'unas mi'at masail wa tufarriquna mas'alatun wahidah." Sampeyan mbek aku wis ngaji bertahun-tahun, berapa banyak masalah yang kita sama sependapat, mosok gara-gara siji pisah. Gara-gara beda siji pisah. Gara-gara masalah remeh pisah, maka Yunus minta maaf ke Imam Syafi'i, kemudian balik mana ngaji kali Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat niku biasa. Tapi perbedaan jangan dijadikan permusuhan. Terakhir para rawuh niki pesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sumpah. Kanjeng Nabi sumpah, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang diriku ada di dalam genggamannya. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian semua umat Islam tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin mempunyai iman yang kuat kecuali kalian saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku kasih resep kalau kalian melakukan hal tersebut maka kalian akan saling mencintai. Dados kunci mlebu surga niku iman. Iman kuat apabila kita saling mencintai bersatu umat Islam niki. Lah supaya bersatu niku napa pesane Kanjeng Nabi? Napa? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam kepada seluruh umat Islam. Assalam perdamaian hadirin. Sebarkan perdamaian, sebarkan kesejahteraan, sebarkan ucapan salam antara satu dengan yang lain umat Islam. Kalau ada perselisihan diam, stop pada kita hadirin, jangan diteruskan. Kenapa? Jangan-jangan kita ikut andil kehancuran umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita ingat ada satu makolatul Arab. Makolatul Arab, makolatul Arab niku peribahasa Arab mengatakan ukiltu yauma akli suril abyad. Niki dados gambaran. Saya dimakan ketika teman saya banteng warna putih dimakan. Niki sak temene wonten cerita singkat mawon. Ada singa ngelawan 3 seekor banteng. Wonten 3 banteng diserang kali singa. Singa mikir, niki lek lawan 3 banteng langsung, bumbuan lek menang. 3 banteng diserang langsung bumbuan. Lek ancane menang, gak mungkin iso ngentekno 3 banteng singa. Akhirnya golek cara singa, ya napa? Kita hancurkan satu persatu. Lek bersatu gak kuat.
dipisah kali singa niki. Diparani banteng sing warna abang dibisiki. Tapi sanes PDI lho niki. Nggih. Niki gambaran mawon niki teng Maqalatul Arab nggih. Nggih. Diparani banteng warna merah diparani gitu. Dibisiki teng banteng. Nggih. Warna abang aku kate mangan nggih warna merah dengan warna hitam. Diparani. Aku kate mangan koncomu banteng sing warna putih sampean aja melok-melok. Lek melok-melok tak pangan pisan sampean. Kepingin aman awake, oh ya wis, panganan gak apa-apa. Diserang banteng warna putih ini. Dengan lahap dimakan entek resik, nggih menene luwe maning jenenge singa niki. Diparani banteng sing warna ireng niki. Teng banteng sing warna ireng, aku kate mangan kancamu sing warna abang. Lek sampean kepingin selamat ojo melok-melok. Oh nggih monggo sing penting awakku urip, awakku selamat. Diparani. Dimakan banteng sing warna abang. Nggih, terakhir menene luwe maning sing jenenge singa. Ketemu banteng warna ireng, nggih, ganti kompromi maneh, ganti dibisiki diuber. Nggih, mantun diuber tengah-tengah nguber niku banteng sing warna ireng niku ngomong ukiltu. Sak temene kula niki sudah hancur dimakan habis oleh singa ketika saya membiarkan teman saya yang warna putih dihabiskan. Nah niku umat Islam niki. Minimal ketika ada umat Islam yang diganggu, jangan mekut-mekut kita doakan semoga mereka bersatu kembali. Walaupun di negara beda, walaupun di kota yang beda, kita doakan. Jangan kita ikut andil untuk mereka berselisih. Karena itu alhamdulillah, nggih teng Pasuruan boten enten kados ngoten niku alhamdulillah. Mugi-mugi terus dijogo kerukunane kali Gusti Allah. Para habaib, para kiai, mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat. Umat Islam semakin kuat di Pasuruan, semakin jaya, semakin bersatu. Amin ya rabbal alamin. Bibarkat Mbah Selagah, mugi-mugi kula jenengan sedaya umat Islam teng Pasuruan dibarokahi kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki ingkang saged kula sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ma kumtu illa limtithal amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.